कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वुमेन ने उमाकांतो इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका के साथ हुए उत्पीड़न की घटना के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया है। सोमवार को संगठन ने शहर के शिक्षा भवन में माध्यमिक शिक्षिका निदेशालय के संयुक्त निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा है। 2 अप्रैल को अगरतला स्थित उमाकांतो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत एक महिला शिक्षिका के साथ से एक सेवानिवृत्त शिक्षिका द्वारा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया। इस घटना ने शिक्षा जगत में एक कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। हालांकि स्कूल के भीतर शिकायतों के समाधान के लिए अतीत में गठित ग्रीवेंस कम्युनिटी कभी सक्रिय रही थी, लेकिन वर्तमान में उनकी प्रभावशालीता काफी कम हो चुकी है। परिणाम स्वरूप संगठन के नेता पांचाली भट्टाचार्य ने कहा है कि इन कमिटीज को तत्काल पुनः सक्रिय करने की मांग सामने रखी गई है। संगठन के नेतृत्व ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और प्रशासनिक उपाय आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो पाए। 2 এপ্রিল উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামে একটা ঘটনা হয়েছে। স্টাফ রুমের ভেতরে একজন মহিলা শিক্ষিকাকে ওই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক, উনি এখন রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন, তাকে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে তাকে নিগ্রহ করেছেন। তো তারপরে সেখানে স্টাফ রুমে অন্যান্য যারা ছিলেন তারা এগিয়ে এসেছে, প্রতিবাদ করেছে এবং প্রধান শিক্ষকেরও ভূমিকা ভালো ছিল আমরা শুনেছি। সভা ডেকে তারপরে এটাকে একটা মীমাংসা করার একটা নিয়েছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন। স্মারকলিপিটা দিয়ে গেছি, আমরা বলেছি ভবিষ্যতে যেন আমাদের রাজ্যে কোনো স্কুলে যেন এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা যেন না হয়, সেটাকে যেন শিক্ষা দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে দেখে। এবং একটা কমপ্লেন কমিটি ছিল সরকারি ক্ষেত্রে, বেসরকারি ক্ষেত্রে, সেটা পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সেটা চালু করেছিল। খুব ভালো ছিল কমপ্লেন কমিটিটা, যেখানে 3 জনের কমিটি হবে এবং সেখানে একজন মহিলা সদস্য মাস্ক তাকে নিতেই হবে। কোনো মহিলা কর্মচারীরা যখন অভিযোগ জানাবে অফিস কর্তৃপক্ষ কিংবা তার স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা যেখানে উনি কাজ করেন পক্ষের কাছে যখন অভিযোগ করবেন, তখন যেন সেই অভিযোগ কমিটি, কমপ্লেন কমিটি যেন এটা সুধার জন্য, সমাধানের জন্য এগিয়ে আসে এবং এটা যেন আগামী দিনে না করতে পারে। তো এই কমপ্লেন কমিটিগুলো ফাংশন করছে কিনা এই মুহূর্তে আমরা জানি না। আমরা সেটাও আমাদের যুগ্ম অধিকর্তা মহাশয়কে আমরা নজরে এনেছি, বলেছি এটাও যেন একটু দেখেন। অন্তত স্কুলগুলিতে উনি দেখতে পারবেন, যেহেতু বিদ্যালয় শিক্ষার অধিকর্তা কিংবা যুগ্ম অধিকর্তা, এটা ওদেরই কাজ। এটুকুই বললাম। উনি খুব পজিটিভ